नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जदि आपण माने निज स्वामी एवं पिला मानकर उन्नति चाहूछंती तेबे एही भिडियोटी खास आपण मानक पई। दर्शक बंधु एमिति बहुत घर आपण माने देखिथिबे स्वामी माने भल चाकरी करिथिबे बापा मांकर गोटिए बोली पुओ बापा मांकर इच्छा थिबो कि मोर पिलाटी जीवन रे बहुत आगकु जाऊ निज जीवन रे बहुत उन्नति करू। प्रत्येक पितामाता मानकर यही गोटिए स्वप्न थाए कि जे आमर संतान माने भी निज जीवन रे बहुत उन्नति करंतु। प्रत्येक गृहिणी माने यह चिंता करिथांती कि मोर स्वामी किपरि भलरे चलंतु से तांका जीवन रे बहुत आगकु जांतु एवं मो संतान माने भल पाठ पढ़ंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक लोक मानक घरे किछि ना किछि दुख समस्या लगी रही थाए। एहार अर्थ एया नुहे कि आमे माने कर्म करिबानी। दर्शक बंधु आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु कहिबी जे स्वामी एवं संतान मानकर उन्नति पई जदि प्रत्येक गुरुवार दिन घरर महिला माने किंबा घरर पुरुष माने जे केही भी समय पाउछंती एही उपायटी को स्वामी एवं परिवारर उन्नति पई थरे निश्चय करंतु। दर्शक बंधु आज मु आपण माननकु 5टी उपाय कहिबी। दर्शक बंधु आपण माने पूर्वरु एमिति बहुत भिडियो देखिथिबे। आज जो 5टी उपाय मु आपण माननकु कहिबी एहा पूरा अलग अटे। तेणु आपण माने धैर्यर सहित एही भिडियोटी को देखंतु। एहाकु सुनी आपण माने एही 5टी उपाय को करने को चेष्टा करंतु एवं जो उपायटी मु आपण माननकु कहिबी ताहाको भल भावरे शुणंतु एवं निज जीवन रे एहाको कार्य रे परिणत करंतु। आपण माने देखिबे आपणक जीवन रे जेते भी दुख थाउ ना काहेकि प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार एही उपाय को करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति निश्चय हेबो। केवल थरे मात्र आपणक जीवन रे एही कार्य को करिकी देखंतु। तेबे दर्शक बंधु गुरुवारर सेही 5टी उपाय को जानिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम कथाटी हैला स्वामी एवं संतान मानकर उन्नति। दर्शक बंधु समाज रे एमिति भी लोक अछंती जेउ माने एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करू नाहंती। सेमाने भावी थांती केवल कर्म करिबा एवं बाकी सबु भल हेबो। कर्मर मूले भगवान। दर्शक बंधु ये 100 रु 100 सत अटे किंतु जेहेतु ग्रह बोली किछि गोटे अछि सेथिपई एस्ट्रोलॉजी उपरे विश्वास करिबा उचित। कौन आमे चाहिले ताकू एड़ेई देई पारिबा? कौन सेही नियतिर नियम को आमे एड़ेई देई पारिबा? भगवत गीतारे मध्य ग्रह नक्षत्रर गोटिए विषय रही अछि। एही संसार रे सबु किछि ईश्वरंक हाथ रे थाए जहाँकि नवग्रह को भी भगवान सृष्टि करिसंती। दर्शक बंधु जीवनर उन्नति अर्थात स्वामी एवं संतान मानकर उन्नति बृहस्पति ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह जेतेबेले आम उपरे प्रसन्न थांती सेतेबेले आम घरर उन्नति बढ़ी बढ़ी चली थाए। जो पिला माने भल पाठ पढ़ुथिबे जानिबे जे सेमानंकर बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत अछि। सेमाने गोटिए सरकारी चाकरीर सुविधा निश्चित पाइबे। तेबे आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो कि जे आमे केउ उपायटी को करिबा द्वारा आमर बृहस्पति ग्रह मजबूत हेबो। प्रथम उपाय आपणको प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार 16टी गुरुवार आपणको करिवार अछि एवं सेही 16टी गुरुवार मध्यरे जदि आपणक समस्यार समाधान जल्दी पाई जाउचंती तेबे मध्य आपण 16टी गुरुवार सेही उपायटी को संपन्न करंतु। प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार जदि आपण गोटिए पुराणा ओस्त गछ मूल को जिबे यह आपणको बहुत शुभ फल प्रदान करिथाए। एही उपाय को आपणको ओस्त गछर मूल को जाई करिवार अछि। गोटिए पानपत्र नहीं जिबे। ध्यान रखिबे जदि सेही पानपत्रटी देशी पानपत्र होई थाए यह अत्यंत भल अटे। सेही पानपत्र रे किछि हळदी किछि अक्षत महू को गोलाई देई सेही पानपत्र उपरे रखंतु एवं महालक्ष्मींकर गायत्री मंत्र किंबा महालक्ष्मींकर बीज मंत्र जहाँकि महालक्ष्मीस्व विद्महे
विष्णु पत्नीस्व धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପାନକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସେହି ପାନପତ୍ରକୁ ସେହି ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ରଖିକରି ଆସିବେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରି ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାରରୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଯାହାକି 16ଟି ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। 16 ଗୁରୁବାରର ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ବହି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେହି ବହିରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ବହିକୁ କୌଣସି ବି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ସେହି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତକୁ କିପରି କରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ବିନା ଲୁଣ ଖାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନସାରା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରାତିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଚଣା ଡାଲି ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ। ତା ସହିତ କଦଳୀ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଚିତା ପକାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ପୂଜାକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଚଣା ଭୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାର କରିବାର ଅଛି। ମିଠାର ଆହାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାବିଧି ସେହି ବହିରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ରାତିରେ ଚଣା ଡାଲିକୁ ଭିଜେଇ କରି ରଖିବେ। ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ 5ଟି କିମ୍ବା 6ଟି କଦଳୀକୁ ମିଶାଇ କରି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସାଧାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈ ଅଛି, ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଯଦି 6ଟା କଦଳୀ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ରାତିରେ ଚଣା ଡାଲିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ କଦଳୀ ଚକଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏପରି ଆପଣ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ 100% ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ।
बहुत व्यक्तिविशेष मानकर गोटे प्रश्न थाए कि जे आम घरे जमारू भी रोग छाड़ू नाही। बहुत चेष्टा करुछंती तापर भी रोग छाड़ू नाही। जेते चेष्टा कले भी केउ ना केउ उपाय रे आम घरू टंका पानी परी बोही जाउछि। यह प्रायतः बहुत लोकंक घरे देखिबाकू मिलुथाए। तेणु आजिर एही विशेष उपाय जदि आपणक घरे बहुत सारा रोग अछि तेबे आपण एहाकू नीतिदिन करि परिबे। जदि आपणक पाखरे समयर अभाव अछि आपण करि पारु नाहंती तेबे आपण माने गुरुवार को गुरुवार संध्या समय रे एहाकू करिवार अछि। घसी जहाँकि देसी गाईर गोबर को आपण माने सुखाई देबे। सुखाई करी निज घरे रखिबे एवं सेथिरे आपण माने कौन करिबे सेथिरे आपण माने टिकिए घिया एवं गुड़ पकाई जालिबा आरंभ करि दियंतु। एपरि आपण प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार करिबा पई प्रारंभ करि दियंतु। एहाकू करिबा द्वारा आपणक घरू दरिद्रता दूर हेबाकू लागिब एवं जदि आपण ऋण करजरे बुड़ी करी रहिछंती तेबे सेथिरु मध्य आपण मुक्ति पाई परिबे। केवल आपणको गुरुवार को गुरुवार एही उपायटिकू करिबार अछि। आपण माने निजे ही देखिबे जे आपणक घरू समस्त दुख जंत्रणा दूर हेबा पई लागिब। एबे आसंतु जानिबा पंचम उपाय विषय रे। गुरुवार दिन तुलसी गछ मूलरे रूपार गिनारे किछि क्षीर अर्पण करिबे। कंचा क्षीर ही अर्पण करिबे एवं जेउ क्षीर आपण तुलसी गछ मूलरे देबे सेही मूलरे जेउ क्षीर एवं माटी पड़िथिबो सेही माटी को तिलक हिसाब रे लगाइबा आरंभ करि दियंतु। आपणक परिवार रे मध्य सेही माटी को तिलक हिसाब रे लगाई पारिबे। आपण मानकु एपरि गुरुवार को गुरुवार करिबाकू पड़िबो एवं आपण माने देखिबे एपरि करिबा द्वारा आपणक घरू दुख समस्या केते जल्दी दूर होई जाउछि। आपण माने मात्र 6 मास भितरे ही एहार फरक देखिबा पाई पाइबे कारण भल कर्मर फल ही सदा सर्वदा भल ही होई थाए। सेथिपाई आपण थरे मात्र चेष्टा करी देखंतु एहार प्रभाव सर्वदा भल ही हेबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु भिडियोटी भल लागि थाए भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।